তোমার কি দিছো when jeans is added to copper to sulfate solution how jeans হতে পারে copper to sulfate এর মাঝে copper to sulfate হতে solution এই solution কো মাঝে পঙ্গর দে টাইমত copper and zinc sulfate are form copper the zinc sulfate দিকে বলা হইছে এললে write the balanced ionic equation for this reaction এই কো মাঝে তা ionic equation করে ion দাও রতো ওই যে রয়্যাল শপি কম্পিউটার জানানি কি কেন তারা হাট্টাতলা বাজার মাঝে কম্পিউটার দোকান আছে এর মাঝে কি পাওয়া যাবে বলে বেহার যে কল পাওয়া যাবে দেউতুন স্কুল মাদ্রাসা মাঝে লাগে যে স্টুডেন্ট টিচার কলর আইডি কার্ড ইয়া দে বালা ডোনার কলর লাই আইলা আটেন দিলা আইডি কার্ড করে লাগে দেন দিলে ডাইরেক্ট করে দোকান মাঝে নিয়ে যাবা যখন সাইজ ঠিক করে বানাইরে তো এই নিয়ে যাবা যখন কাস্টমার গিয়ে বানাইলে তরিবান ইয়া বাদে টি-শার্ট वगैरह ইন দে अवेलेबल চলরা তো ইন দিলা ওনারা তো হইলে টি-শার্ট वगैरह লাগে দিলে ফাটিও করে লাই ওনারা অর্ডার দিয়ে রকম পর নাঙ্গাম সবাইরে ওনারা লই করিবে আশা করি এই ধরনের সিসি ইন্টাসে ওনারা ইন্ডিয়ায় লইবেন ইয়া বাদে কিতাব वगैरह अवेलेबल আছে write the balanced chemical equation for the following reaction তো দে রিঅ্যাকশন দিয়ে ইন আল্লাহ দাসা কি লেখো তোরা ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুয়েশন লেখো অন্য তো যে রিঅ্যাকশন দিয়ে ইন আল্লাহ কি লিখি তোর ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুয়েশন আমারে লিখি তোর অন্তলে 1 অর মাঝে কি দিছ আছে সোডিয়াম প্লাস ক্লোরাইড সোডিয়াম মানে সোডিয়াম হবে কি সলিড প্লাস সোডিয়াম প্লাস কি দিয়ে ক্লোরিন হবে কি গ্যাস তাই রিঅ্যাকশন করিব তো রিঅ্যাকশন করি কি হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড হবে সলিড না সোডিয়াম ক্লোরাইড হবে কি সলিড এস দিবা তো সোডিয়াম গলে Na সোডিয়াম কি Na এবারে কি সলিড প্লাস ক্লোরিন Cl2 এবারে কি গ্যাস ইয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl হবে কি সলিড এটা সলিড দিদা না NaCl অন্তে করে ব্যালেন্স করতে এটা ক্লোরিন দুয়া এটা উগনা ইয়া দা সোডিয়াম এটা গুয়া এটা উগয়া অন্তলে এটা দুয়া এটা গয় দে অন্তলে ইয়ামাদ কোন দি কি দিম 2 দিন তারে Na দুয়া গই ইয়ালা Cl দুয়া Cl সোয়ে Na দুয়া লাউলি তো কত অন্তে ইয়ালা Na দুয়া ঠিক আছে এটা ক্লোরিন এটা দুয়া उधर जी के बैलेंस है बीमारी की क्या है सोडियम प्लस वाटर सोडियम प्लस वाटर तो की बने से सोडियम हाइड्रोजन प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अंदर सोडियम होती है सॉलिड एंड वाटर होती है लिक्विड ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है कि एक्वस हाइड्रोजन होती है गैस अंदर सोडियम ले Na सोडियम फॉर्मूला के Na ये की सॉलिड ये तो वाटर H2 वाटर के H2 ये की लिक्विड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये की एक्वस ये तो हाइड्रोजन H2 ये की गैस अंदर याला बैलेंस करो बैलेंस करते ये सोडियम उगवा एडे उगवा या वो दे हाइड्रोजन एडे दुवा एडे ये तो कोई यमादे दुवा तीन गई अंतले आरा तो आगे सर्ग बना ले 2 याला ना ले हाइड्रोजन हो भैया सर्ग तो यार हाइड्रोजन सर्ग ये एकुल ये सर्ग रो एकुल सर्ग तीन यमा दुवा यमा तो गोई देना मादे की दिन दुवा दिला होते याला ओसिन एकुल दुवा या अंतर ओसिन एकुल दुवा ठीक है ना मन तो दुवा का लेवल संग्रह बिजा ना और ओसिन होए दुवा ये Na दुवा अंतर यमा को की दूं 2 या द सी माई के सो जींस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करबो ना जींस देबो के सॉलिड या द सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वस ना बना एक्वस या बता जींस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन जींस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन जींस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन
জিন সালফেট কই কি aqueous এ হাইড্রোজেন গ্যাস আন্দাজ জিন সইবা জেটান সালফিক অ্যাসিড H2SO4 H2SO4 yeah the gene sulfate jet and SO4 yeah the hydrogen H2 এটা কি গ্যাস antale yala balance করো sai jet and উগা ঠিক আছে SO4 ঠিক আছে এটা হাইড্রোজেন H2 এটা balance করে যাচ্ছে না antale ধরলে ওই ইয়া বাদে কি ঠুমা কি দেছো when genes is added to copper to sulfate solution হল জিন্স হতে পারে copper to sulfate মাঝে copper to sulfate দিবে solution এই solution কোমাদে পঙ্গর দে টাইমত copper and gene sulfate are form copper the gene sulfate দিকে বলা হইছে এললে write the balanced ionic equation for this reaction এই কোমাদে তা ionic equation করে ion দাও রতো ওই যে copper to sulfate না copper to sulfate copper and gene sulfate copper solid and gene sulfate gene sulfate ko ki aqueous এখন আর লিখিম রেডি ইয়াও দে jet and ইউ কি solid plus copper to sulfate CuSO4 aqueous ইয়া বাদে copper Cu plus gene sulfate jet and SO4 तो ये लारा क्यों जो मेरा balance करते हैं जेट है ना क्या उड़े क्या SO4 Cu अंतर balance को जैसा ना और आरारी इधर की और ionic अंतर ionic equation को ते एडे ज़मीन की क्यों जिधर एको जना सी कर आरस बांगे लागो क्या ला इधर बोलते हैं फंक्शन को ले लो बड़ी सीधन दाव तेरिया जनी सो जेट है solid plus याव दे Cu का CO देखो ठीक 2 plus याव देखी SO4 2 minus ये दे रिएक्शन करो Cu solid याव दे jet and 2 plus SO4 2 minus ए एंड लेवल ले करो इबे देखी आयोनिक इक्वेशन माने অতন আয়ন দ্বারা এই যে করে ওই যে নিকা আয়ন লিখো না ই হল কি aqueous তাহলে aqueous লিখে ধরো AQ বলে কি দাও SO4 AQ এন্ড লেভেল লিখে দিবা